is the only thing which never comes back into the life. تو ٹائم جو ہے وہ ایک بار جو گزر گیا لوٹ کر نہیں آتا ہے. زندگی بہت قیمتی ہے. اچھا اب یہ امیجن کریں ذرا, کوئی آپ کا عزیز چاہنے والا ہو, وینٹیلیٹر پر ہو اور ڈاکٹر بولے کہ اس کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں. اس وقت ہمیں وقت کی قدر محسوس ہوتی ہے نا. لہٰذا جب بھی کوئی اینڈ ٹائم آ جاتا ہے نا, ایگزام کی لاسٹ ڈیٹ آ جاتی ہے, تب وقت کی قدر محسوس ہوتی ہے. پھر رات بھر بیٹھ کے پڑھائی ہوتی ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس کو بولتے ہیں پرفیکچویشن. انسان کی فطرت میں کہ وہ اینڈ ٹائم پر ہی آن کر کے کیا بولتے سیریس ایکشن لے گا. جب تک تو وہ ڈھیل میں ڈالتا رہے گا, اور اینڈ ٹائم جب آ جائے گا نا, موت قریب آ جائے گی نا, تب وہ کلمہ پڑھے گا. اور موت وقت نہیں دیتی کسی انسان کو کلمہ پڑھنے کا. جو نیک ہوتے ہیں ان کے لبوں پر تو ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا ہے, لہٰذا وہ مرتے مرتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جو فحاشی ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں نا, پھر موت انہیں کلمہ پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دیتی. چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف. تو اسپریچول رسپانسبلٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو سکون بخشے. ذکر و تلاوت عبادت میں مشہور ہے. 5 ٹائم کی نمازیں ہم کو بتائی گئی ہیں, فرض ہے ہم سب پر, ہم کو پڑھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ہمیں ذکر و تلاوت کرنا چاہیے. ذکر زبانی بھی کرنا چاہیے اور ذکر روحانی, یعنی دل سے بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیے, آپ کو صرف نمازوں تک, سجدوں تک اور قرآن کریم تک اللہ کو محدود نہیں رکھنا ہے. آپ کو پوری زندگی میں اپنے اللہ کو شامل کرنا ہے. جو بھی نیکی کر رہے ہیں, جو بھی کام کر رہے ہیں, فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں کیا کرے. اور اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے. آج میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی تھی, اس میں بھی میں نے ایک بات پڑھی کہ اللہ آپ کا ارادہ دیکھ کر کے آپ کو عطا کرتا ہے. یعنی اللہ آپ کی نیت دیکھ رہا ہے, آپ کس انٹینشن کے ساتھ کس کام کو کر رہے ہو. اللہ آپ کا برائی کرنے سے پہلے بھی ارادہ دیکھتا ہے, اللہ آپ کا بھلائی کرنے سے پہلے بھی ارادہ دیکھتا ہے. لہٰذا اللہ ارادے کے ساتھ عطا کرتا ہے. جو بھی آپ کی نیت ہوگی, جیسا بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو, اسی طریقے سے اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے. تو اسپریچولیٹی پہ دھیان دیں. دوسرا یہ ہے کہ کلیننگ پر. کلیننگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, بیکاز حدیث شریف میں بھی یہ آیا ہے صفائی آدھا ایمان ہے. ہم سب کی فرسٹ آف آل سب سے پہلی رسپانسبلٹی تو یہی بنتی ہے کہ ہم پاکی کو پسند کریں, خود بھی پاک صاف رہیں اور اپنے عزیزوں کو بھی پاک صاف رہنے کی نصیحت کریں. اور ان کی دیکھیں پاکی میں کیا کیا چیز آتی ہے. دل کی پاکی. دل کی پاکی کیا ہے؟ حسد سے بچنا ہے, شکوے سے بچنا, شکوہ نہیں کرنا ہے آپ کو. شکوہ یعنی کیا؟ گلے شکایتیں کرنا اور دوسرے کو برا جاننا, کمیاں نکالنا سامنے والے کے, شکوے میں شمار ہوتی ہیں ساری چیزیں. اور آپ کو ریاکاری نہیں کرنی, کسی بھی قسم کا دکھاوا آپ کو نہیں کرنا ہے. اتنا سا بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری سمجھ میں دکھاوا ہے, فوراً آپ اس کام کو چھوڑ دیجیے. اور جب آپ کو لگے کہ اب میری نیت صاف ہو چکی ہے, دین آپ اس کو کنٹینیو کیجیے. حسد سے, بغض سے, یعنی کسی کے بارے میں برے خیالات اگر آپ کے من میں آتے ہیں تو آپ اس کے لیے دعائیں خیر کیا کریں. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ برے خیالات نہیں آتے ہیں, اس اسٹیج پر آ کر بھی ہمارے من میں بھی کبھی کبھی سامنے والے کے لیے آتا ہے ایسا کہ یار اس کو تو یہ سب کچھ مل گیا, اور ہمیں مطلب آتا ہے, شیطان وسوسے ڈالتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ اسے اور عطا کرے, اللہ اس سے بڑھ کر اسے عطا کرے, اللہ بے شمار دولت, یہ وہ, نمازیں. میں سب سے بیسٹ جو دعا دیتی ہوں نا لوگوں کو, میں یہ دیتی ہوں کہ اللہ تمہیں نمازوں کا پابند بنائے, تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے اور تمہیں نیک لوگوں میں شامل کرے. اللہ کی ہدایت نصیب ہو. وہ ہدایت کا مل جانا اور صحت کا مل جانا بہت عظیم نعمت ہے اللہ کی. اس کے بارے میں بھی آگے ہم بات کریں گے انشاءاللہ بجل. لہٰذا تو فرسٹ آف آل آپ نے کلیننس پہ دھیان دینا ہے. کلیننس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں. آپ کو اپنا فرائیڈے, دیکھیں حدیث شریف میں ایک ایک بات بتائی گئی ہے, اللہ نے پورا طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو جمعے کے دن نیلز کاٹنا سنت ہے نا. گڈ. تو جمعے کے دن نیلز کاٹنا سنت ہے. اگر کوئی شخص جمعے کے دن نہیں کاٹ پا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب بھی وہ دیکھے 40 دن کے اندر اندر آپ کو نیلز کٹ کر لینے چاہیے. اگر 40 دن تک کوئی شخص نیل کٹ نہیں کرتا ہے, اس کے نیلز بڑھ جاتے ہیں نا, تو پھر شیطان بہت بری, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہی ہے کیا حدیث تھی, شیطان اس کے تابع ہو جاتا ہے, تو دنوں رات اس کے ساتھ میں رہتا ہے. کچھ عجیب, بہت گندا واقعہ تھا. مطلب شیطان بہت بری طریقے سے وہ کنٹرول کر لیتا ہے جو 40 دن تک نیلز نہیں کاٹتے ہیں, شیطان کا گوشت کھاتے ہیں, اس طریقے سے کچھ تھا, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا ہے. آئی ول بی ریمائنڈ. تو نیلز لہٰذا آپ کو اپنے کٹ کر کے رکھنے چاہیے, اور فرائیڈے کے فرائیڈے کاٹنے چاہیے. کوشش یہی کرے کہ ہفتے میں ایک بار نیلز ضرور سے کٹ کر لیا اگر, ادروائز آپ کو 10 دن میں 15 دن میں اپنے نیلز کا چیک اپ کرتے رہنا چاہیے. جب بھی آپ کو لگے تھوڑے سے بڑے ہو رہے ہیں, انسٹنٹلی کٹ کرو. یہ نہیں سوچو صبح کروں گی, کل کروں گی, پرسوں کروں گی. میں بھی ایسا کرتی تھی سم ٹائم, میں کہتی تھی کہ اب بھی نہیں کل کر لوں گی, تو وہ اور بڑھتے جاتے تھے. اب میں کیا کرتی ہوں, انسٹنٹلی فرائیڈے ہے, تھرسڈے جو بھی ہے,
कट कर लेती हूँ इंस्टेंटली। नेल्स कट करने की सुन्नत भी मैंने आपको बताई थी, अगर नहीं आपको याद तो मैं इंशाल्लाह रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है कि आपकी जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है जिससे अपन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं नमाज में, तो ये वाली फर्स्ट फिंगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ फर्स्ट ये वाली फिंगर कट करनी है। फिर फिंगर कट नहीं करनी, फिंगर का नेल कट करना है, यानी नाखून काटना है ये वाली फिंगर। उसके बाद ये जो 3 फिंगर है, सीधे हाथ की 3 फिंगर बची, उन तीनों के नेल्स कट कर लेने हैं। उसके बाद आपकी जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की चारों फिंगर के नेल्स कट कर लेने हैं। कितने हो गए? फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से शुरू करना है, यानी बड़ी वाली उंगली शहादत वाली, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4 फिंगर, फिर उल्टे हाथ का अंगूठा 90 नंबर पे, क्या उल्टे हाथ का अंगूठा 90 नंबर पे, और 10वें नंबर पे क्या सीधे हाथ का अंगूठा 10वें नंबर पे कट करना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको नेल्स काट के ऐसे ही इधर उधर नहीं फेंक देने, क्योंकि नेल्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो काले जादू वगैरह के माहिरीन होते हैं ना, वो आपके नाखून से, आपके बाल से, आपकी जो भी जिस्मानी टच करी हुई चीज़ होती है उससे बड़ा ख़तरनाक जादू करवा सकते हैं। तो आपको ये एहतियात रखनी है इस बात की कि आप नेल सारे समेट कर किसी पेपर में या किसी पॉलिथीन में रैप करके तब उनको डस्टबिन में डालें। वैसे तो हदीस में ये आता है कि आपको गाड़ देना चाहिए, अपने बाल और अपने नाखून जो जिस्म से अलग हो उनको गाड़ देना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ रहा नहीं है, ज़माना चेंज हो चुका है, मॉडर्निटी आ चुकी है, तो आप उनको पेपर में या पॉलिथीन में रैप करके डस्टबिन में डाल सकते हो। मैं भी ये तरीका फॉलो करती हूँ। और तो वो खासतौर पर अपने बालों का ध्यान करना चाहिए, जो बाल झड़ते हैं ना उनको किसी पॉलिथीन में या पेपर में रैप करके फेंका करें, इस तरीके से नहीं डाला करें, उस पर गैर मर्द की नज़र पड़ती है ना तो वो बेहयाई में शुमार होता है, इसलिए एहतियात करना चाहिए हमको। नेल्स काटने का तरीका समझ में आया अच्छे से। अब हम चलते हैं दूसरा, जैसे हमको बताया गया मिसवाक करना चाहिए। मिसवाक करना कितनी फजीलत बताई गई है मिसवाक की, तो मिसवाक तो 90% लोग करते नहीं हैं, आजकल के ब्रश करते हैं, 10% होंगे जो करते होंगे। मैं भी मिसवाक ब्रश दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो फ्राइडे को तो मिसवाक कंपलसरी है, और फ्राइडे में सुन्नत में शामिल होता है ना, तो फ्राइडे को मिसवाक करना चाहिए। तो फ्राइडे कोशिश यही करा करें कि मिसवाक करें, सुन्नत पर अमल करें, अपने टीथ साफ रखा करें, फेस वॉश किया करें, बाल वाल अच्छे से बना करके रखा करें, और अपने आप को प्योर रखा करें। सामने वाले को देख के घिन महसूस नहीं होनी चाहिए कि अच्छी कितनी गंदी है ये, तो इस तरीके की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अपने आप को पाक साफ रखें, लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आपसे बात करना पसंद करें, आपसे मुतासिर हो। इतना भी नहीं अपने आप को तैयार करके रखना है कि बिल्कुल शिल्पा शेट्टी बन जाओ आप, ऐसा भी नहीं आपको करना है। बस इतना पाक साफ, देखिए नेचुरल लुक इज़ अ बेटर थिंग टू बियॉन्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी आपको बिल्कुल नेचुरल रहना है। सुरमा लगाना सुन्नत है, बेशक लगाएं, फ्राइडे को भी लगाना सुन्नत है। सुरमा लगाना तो हमारे नबी की सुन्नत है। सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका पता है कैसे? नहीं पता? चलो तो ये भी बता देते हैं। सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका ये है कि पहली सिलाई सीधी आँख में 3 बार, दूसरी सिलाई ये जो दूसरी वाली आँख है लेफ्ट वाली, जी हाँ लेफ्ट वाली, उसमें 2 बार। अगर कोई इंसान भूल जाए तो दोनों आँख में 3-3 बार भी लगा सकता है, लिहाजा सीधी वाली में 3 बार लगाना है, उल्टी वाली में 2 बार लगाना है। यह है सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के लगाना, ठीक है। हाँ तो आगे चलते हैं। आपको ये नहीं कि बिल्कुल लिपस्टिक पोत पात के बिल्कुल तैयार होकर रहा करें 24 घंटे, नहीं। वज़ू करता है ना इंसान, वज़ू करता है, हाथ पैर आँखें ये सारी चीज़ें अपने आप ही पाक हो जाती हैं। तो वज़ू की पाबंदी क्या करें, नमाज की पाबंदी क्या करें। जब नमाज की पाबंदी करेंगे तो वज़ू अपने आप करना है, फिर वो तो कंपलसरी है। ये भी आता है कि जो नौजवान औरतें होती हैं ना उनको तो बावज़ू रहना चाहिए। बावज़ू जब औरत रहती है ना तो उसके साथ में शैतान नहीं लग सकता, शैतान दूर हो जाता है जब हम वज़ू कर लेते हैं हमसे। ये भी हदीस शरीफ में आता है। तो वज़ू की पाबंदी करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है, अपने आप को पाक साफ रखना है। खुशबू औरत का लगाना कुछ इस तरह से है कि घर में अगर है और कोई नॉन महरम का यानी ना महरम का घर में आना जाना नहीं है तो लगा सकती है। लिहाजा जब बाहर कहीं जा रही है तो खुशबू लगा के ना जाया करें, क्योंकि ये आता है हदीस शरीफ में कि अगर आप खुशबू लगा के कहीं से गुजर रहे हो, वो उसकी इतर की खुशबू किसी ना महरम के जाती है, उसके ना महरम के पास में जाती है, तो वो ऐसा आता है कि जिस भी रास्ते से वो गुजरी है तो वहाँ से ज़िना की हवा चली। लिहाजा घर में है तो लगा सकते हैं, लेकिन आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हैं तो नहीं लगाया करें। औरतों को इतना खास तौर पर नहीं लगाना चाहिए। फ्राइडे के लिए हम सुन्नत अदा करने के लिए बस लगाते हैं, थोड़ा अपने नमाज के दुपट्टे पे लगाते हैं, क्योंकि वो दुपट्टा घर में रहता है, नमाज का है ना अलग से घर में रहता है, तो उस पर लगा सकते हैं, नमाज के लिए लगा सकते हैं। अदरवाइज़ किसी को मुतासिर करने के लिए जो आजकल की लेडीज़ परफ्यूम वगैरह लगाती है ना, मुतासिर तो होते हैं, इंसान भी हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन जिन्नात भाई साहब ऐसे मुतासिर होते हैं ऐसी ख़वातीन से कि वो फिर उनका पीछा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते।
और किस्म किस्म की बलाएं लेकर के आते हैं जिन्नात भी अपने साथ में। कभी तो बहुत मालो दौलत लेकर के आते हैं, कभी इतना मतलब क्या करते हैं वो अल्लाह से भटका देते हैं, अल्लाह की राह से भटका देते हैं और आपको फाहशत में लगा देते हैं। और औरतें तो अपने आप को बड़ा ही वो समझती हैं कि हम तो बड़ा खूबसूरत है, हम तो ये है वो है। उस पर इंशाल्लाह अलग से बात करेंगे। हम अपना अभी टॉपिक चलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो ये समझ में आया, स्पिरिचुअल और फिजिकल में क्लीननेस पे ध्यान देना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। अभी बात करते हैं मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आपकी। मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको ये आता है कि आपको अपने ब्रेन को हेल्दी वेल्दी एक्टिव रखना है। वो किस तरीके से रख सकते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह, यानी दिल का सुकून किससे है, अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में। जब दिल सुकून में रहेगा तो दिमाग अपने आप सुकून में रहेगा, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ये कहती है ब्रेन एंड बॉडी एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट होती है। जो आपके ब्रेन में चल रहा है वो आपकी बॉडी पर रिएक्ट करेगा, और जो आपकी बॉडी फील कर रही है वो आपके ब्रेन पर इफेक्ट डालेगी। कभी कभी आपने देखा है आपको सर्दी लग रही होती है, यानी मौसम ठंडा, सर्दी लग रही होती है तो ब्रेन में भी इस तरीके की जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं ना। और यानी जो भी आपके मन में ख्याल आता है चॉकलेट खाने का, मुंह में पानी आने लगता है ना। इस तरीके से ये जो हमारा ब्रेन एंड बॉडी है आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों साथ में वर्क करते हैं, लिहाजा हमें दोनों पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर आपका ब्रेन हेल्दी वेल्दी एंड एक्टिव है तो आप मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फोबिया, एंजाइटी, स्ट्रेस, जीएसडी, ओएसडी, इन सारी बीमारियों से खुद को फ्री रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम है, आपको सिर्फ दीन इस्लाम को टोटली अपनी लाइफ में फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप हर तरीके के मेंटल डिसऑर्डर से बच जाएंगे। फोबिया क्या होता है, फोबिया होता है एक असामान्य सा डर, यानी वो चीज़ सबके लिए नॉर्मल है बट वो जो इंसान उससे इफेक्टेड है ना उसको ऐसे देखिए कि उसने क्या भूत देख लिया हो। चूहा, आपने ऐसे लोग देखे होंगे चूहा देख करके बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं कि चूहा नहीं है वो जिन्नात है, इस तरीके का उनका रिएक्शन होता है। तो इस तरीके के भी आपको लोग मिल जाएंगे जो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। ऐसों के साथ में ना सिला रहमी करनी चाहिए, थोड़ा सा हमदर्दी के साथ ऐसे लोगों के साथ में अच्छी बहुत प्यार से मोहब्बत के साथ उनको ट्रीट करना चाहिए। सिर्फ उनको ही नहीं, अल्लाह के हर मखलूक को रहम की, हमदर्दी की निगाह से देखो, सबके साथ सिला रहमी करो। इसका सिला इंशाल्लाह तुम्हें अल्लाह अता करेगा। किसके लिए करना है, अल्लाह के लिए करना है ना, अल्लाह ही सिला अता करेगा फिर इस चीज़ का। मेंटली आप खुद को प्रिपेयर रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें। जो नमाज़ पढ़ते हैं ना पाबंदी के साथ में, सुकून की नमाज़ पढ़ते हैं, उनकी तो इसी में एक्सरसाइज हो जाती है, उनकी जो योगा वगैरह होती है वो सब उसी में शामिल हो जाती है। जब सुकून से बैठकर शांति में सुबह फजर के वक्त में अल्लाह का जिक्र करते हैं, तस्बीहात करते हैं, तो वही हमारी मेडिटेशन में आ जाता है। उसी के ज़रिए से हमारे दिल को, हमारी रूह को, हमारे दिमाग को सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून हासिल होता है जो ये योगा टीचर सालों के बाद भी नहीं करवा सकते थे। स्टेज वो जहाँ पहुँच जाते तो क्या बोलते हैं उसको, एज अ रिमाइंड, ज़ीरो थॉट प्रोसेस होता है मेरे ख्याल से, हाँ, नो थॉट स्टेट, यानी आपके मन में कोई भी ख्याल नहीं होता, जस्ट यू एंड योर अल्लाह। इस तरीके की स्टेज भी आती है, वो रूहानियत का बुलंद तरीन दर्जा है, उसमें सालों लग जाते हैं, बड़ी कर पढ़ाइयाँ होती हैं उसकी। उसके बाद मैं ख़ास तौर पे अपनी बहनों को मुखातिब करना चाहूँगी यहाँ पे कि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान दिया करें। ना सिर्फ लेडीज़, मेरे जो भाई भी वीडियो को सुन रहे हैं वो भी प्लीज़ मुतैया कर लें कि आप लोग अपने, हम सबको ये चाहिए कि हम अपने खाने पीने पर बहुत तवज्जो किया करें। खाना पीना ये नहीं कि आप जंक फूड खा रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी बस पेट भरने के लिए खा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाने का सुन्नत तरीका भी बता चुकी हूँ मैं आपको। इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि आपको किस तरह से खाना चाहिए, यानी कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। वेट लूज़ के लिए अक्सर लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं, डाइट हम किस तरीके से बनाएं, डाइट चार्ट में क्या अपन ऐसा पॉइंट लेकर के चले जो हमारा वेट ना बढ़े। सुन्नत पे अमल करो, बहुत सिंपल है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि खाने को कितनी मकदार में खाना चाहिए, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि खाने के 3 हिस्से करो। आप रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि खानों को 3 हिस्सों में तकसीम करके खाना चाहिए। पहला हिस्सा रोटी यानी ग़िज़ा का होना चाहिए, दूसरा हिस्सा पानी का, तीसरा हिस्सा हवा का। 3 हिस्सों में खाना तकसीम करके खाना चाहिए। लिहाजा किसी इंसान की 3 रोटी की भूख है, नॉर्मल इंसान जो होता है ना हमारी एज का 19-20, नॉर्मल इंसान उसकी भूख इतनी होती है 3 रोटी के बराबर। तो 3 हिस्से करेंगे तो कितना हिस्सा है, 1 रोटी का 1 हिस्सा, एक रोटी खाई, 1 गिलास पानी पिया, बाकी छोड़ दिया।
تو یہ آپ کے 3 حصے تقسیم ہو گئے. اور جیسے کسی کی 6 روٹی کی بھوک ہے تو وہ 2 روٹی لے لے. اس طریقے سے آپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا ہے اپنے کھانے کو, اور آپ اس طریقے سے سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں, پلس میں آپ کا ویٹ بھی نہیں بڑھے گا, آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی بیلنس رہے گی. اور خواتین لوگ میں کیا ہوتا ہے, موسٹلی ٹین ایجرس جو گرلس ہوتی ہے, ہماری ایج کی جو گرلس ہوتی ہیں, ان میں بہت کامن پایا جاتا ہے کہ چٹ مزے والی چیزیں زیادہ کھاتی ہیں لڑکیاں, چاٹ بھلے پکوڑی یہ ساری چیزیں. میں آپ کو صرف یہی سجیسٹ کروں گی کہ دیکھو میری بہنوں, آگے جا کر کے ہم پہ بہت رسپانسبلٹیز ہیں. ابھی تو خیر اتنی نہیں ہے, لیکن آگے جا کر کے فیوچر فیملی ہوگی, ہسبینڈ کی, وائف کی, جو بھی ہمارے لاز ہوں گے, یعنی سسر جی, ساسو مما, ساس سسر, دیور نند بھابھی, جو بھی جتنے بھی ریلیشن بنتے ہیں, تو بہت رسپانسبلٹیز ہوں گی آگے جا کر کے, اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے یہ رسپانسبلٹیز آپ کو اٹھانی تو ہے. تو ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے چلو, ابھی سے اپنے آپ کو ریڈی کر کے چلو سچویشن کے لیے. اپنی باڈی کو فزیکلی اینڈ مینٹلی اتنا فٹ, اتنا ہیلدی بنا لو کہ لوگوں کے تانے بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرنے چاہیے. جیسے اللہ دیکھ رہا ہے, کر لو میرے ساتھ کتنی زیادتیاں کرو گے, اس کا حساب تو اللہ ہی لے گا, اللہ ہی سمجھے گا آپ کو, منہ پہ مت بول دینا. تو بس مطلب آپ کو مینٹلی پریپیئر رہنا ہے کہ دیکھیں میرے کام میں لوگ کمیاں نکالیں گے. لوگوں کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ 99 اچھائیوں کو نہیں دیکھتے, وہ آپ کی ایک خامی پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ہے نا, شکر گزار ہوا کرو اللہ کے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ پالا پڑا کہ جو 99 اچھائیوں کو بھلا دیتے ہیں اور ایک خامی پہ نظر رکھتے ہیں. 100 میں سے 10 تو کوئی ایسے ہوتے ہی ہیں کہ جو خوبیوں کو چھوڑ دیتے ہیں, خامیوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کھانا تو بہت اچھا بنا ہے, بس تھوڑا سا نمک کم رہ گیا ہے. مطلب بہت طریقے کے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا کرا, پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو جوڑ دیتے ہیں. بندہ اس پازیٹیو پہ دھیان نہیں دیتا, نیگیٹو کو لڑکی پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے, روتی رہتی ہے, اے میں نے اتنا اچھا کھانا بنایا تھا, نمک کم کیسے رہ گیا, میں تو ان کے مارے نمک کم ڈالا تھا, یہ ہے وہ میری طریقے کے باہر ہوتے ہیں. تو اس پہ دھیان نہیں دینا ہے, آپ کو پازیٹیو بات پہ دھیان دینا ہے. میرے لڑکیوں سے کہنے کا مطلب یہاں پر صرف اتنا ہے, ہیلدی چیزیں کھاؤ, فروٹس کھاؤ, نٹس کھاؤ, اور آپ کا ایک اپنا پراپر ڈائٹ پلان لے کر کے چلو. آپ کو نہیں ملتا ہے تو میرے کو بتا دو, میں پراپر ڈائٹ چارٹ آپ کو بنا کر کے دے دوں گی, صبح سے لے کے رات تک آپ کو کیا کس طریقے سے کھانا ہے جو آپ کو آگے ہیلپ کرے. کیونکہ میں پھر بتا رہی ہوں کہ آگے لائف ایزی نہیں ہونے والی ہے. سامنے والا آپ کا ہمدرد ہو سکتا ہے لیکن اپنی باڈی کے